guys, may bagong alagang malaking gagamba. Yan siya guys, oh, tarantula. Joke lang guys. Babayuran mo yan guys. Yan oh guys, babayuran mo. Yan siya guys. Alagaan naman guys. Doon siya guys sinuli dito. Di ko na, ayun o, dyan sa may bahay na yan. Dyan. Yun, kita. So guys, tara makyat. Tagibutin teknik. Wow!